कभी कभी दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले हुआ करते हैं और ना बताने से फासले। बुरा चाहने वालों को बता दो, इज्जतें खुदा देता है, इंसान नहीं। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा पाता। जिंदगी में मुखलिस लोगों को तलाश करिए, मतलबी लोग आपको खुद तलाश कर लेंगे। जाहिल वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकसारी ना पैदा कर पाया हो। अगर आपको आपका माजी तकलीफ देता है तो उसको साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये भी आपका माजी बनने जा रहा है। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करो, हो सकता है किसी का बड़ा काम आपकी छोटी सी दुआ का मोहताज हो। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो जिंदगी के किसी वर्क और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। भरोसा एक ऐसा एहसास, एक ऐसा अमल जो अगर हो जाए तो सब बेहतरीन और अगर टूट जाए तो सब बदतरीन। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर उनके आगे निकल जाने का हुनर सीखिए। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारे गुनाहों को छिपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़िज़ बनाया है। कभी भी किसी के सामने अपनी सच्चाई और खुलूस को बयान मत करो, क्योंकि वक्त एक दिन खुद तुम्हारे अल्फाज बनकर बयान कर देगा। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। गुनाह गूंगे नहीं होते, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मकाफाते अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही उस इंसान के सर पर आन बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज़ होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ही ठिकाने लगा देती है। लकीरें भी अजीब होती हैं, माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं, ज़मीन पे खिंच जाएं तो सरहद बना देती हैं, रिश्ते पे खिंच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाएं तो हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खुसूसियत है। इससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर होता है। इंसान के लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको भरने नहीं देते। अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़बान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। और सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ताला को सुनाई देता है। खामोश लहजों को ये मत समझें कि अंदर से खाली हैं, उनमें बातों की गहराई समंदर से कहीं ज़्यादा होती है, बस ये ज़ब्त के आदी हो जाते हैं। कद्र तो वो होती है
جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان کی ذات تو بس عیب اچھالنا جانتی ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ خود پر، نفس پر قابو پانا کتنا ضروری ہے، سوچے ذرا۔ ابلیس کو بہکانے والا، بھٹکانے والا شیطان تو نہیں تھا؟ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔